السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا اللي هي لا بارتي 2 في لورغانيزاسيون دي زونتربريز. كنا شفنا في الحلقة اللي فاتت لورغانيزاسيون دو لابروفيزيونمون اللي هو بروميير بارتي. دابا غنشوفوا دوزيام بارتي. غادي نبداو اولا des contraintes liées à l'organisation de l'atelier. On a deux modes. Les modes de production selon les contraintes techniques. On a premier mode, la production en continu. Lorsque la transformation des matières premières en produits finis ne supporte aucune rupture de stock, sans temps mort. يعني كتكون لا برودكسيون متشاركة، يعني ديراكتومون ما كيكون حتى شي طون مور. كيكون لي زافونتاج لينا ان ديلي دو فابريكاسيون فيكس، يعني كيكون داك لو ديلي اللي كنحتارمو كيكون هو هذاك. مينيميزي لي كو دو ستوكاج، ما كيكونش ان ستوك. لي ليميت ان نيفو دو فينونسمون élevé، يعني كيكون شوية شاغ، و ان ريسك دو بان. D'abord, il faut la production en discontinu. Lorsque la production de produits finis différenciés, mais nécessitant un tronc commun de fabrication. C'est par exemple l'industrie, ou bien la mécanique, les voitures. واخا كنصاوبو حنا مثلا شركه ديال لي فواتور كنصاوبو لي موتور كلشي، ضروري كتسناو شي حاجه كتجينا من برا، مثلا لي بنو كيجيونا من برا، او لي جي بي اس، لي كابل، يعني كنتسناو حتى كيوصلونا. ولي زافونتاج اوبتونسيون دو ليكونومي ديشيل، يعني غادي نديرو لا برودكسيون اون سيري، غادي تكون بزاف ديال اون انورم كونتيتي. و لي ليميت ان كو دو ستوكاج élevé و اون فورت انترفونسيون مانويل. D'abord غادي نشوفو لا combinaison des facteurs de production. Le choix de la combinaison optimale réalise deux objectifs. اولا minimiser le coût de production، اللي هي باينه خصنا ضروري دائما minimiser le coût de production et maximiser la quantité de production ونتجو بزاف باش نحققوا l'économie d'échelle. ثالثا دابا غادي نشوفوا la productivité des facteurs de production. La productivité mesure le rendement de la production d'un bien ou d'un service et mesure la quantité produite par les salariés ou par la machine. هذه واحد القاعدة كنحسبوا بها la productivité d'un facteur. كنديروا la quantité produite sur la quantité de facteurs. كتعطينا واحد النتيجة، مثلا كيعطيونا مثلا 100، يعني chaque employé par exemple fabrique son produit par mois ou par jour على حسب نتا اللي حسبت بها. ودابا غنشوفوا les gains de productivité. Il y a un gain de productivité lorsque la productivité augmente entre deux périodes. Deux périodes, c'est-à-dire l'année ou bien les mois ou bien les jours. Autrement dit, les gains de productivité indiquent une augmentation de la productivité. Un gain de productivité égale la productivité مثلا 2017 moins la productivité 2016. غادي نشوفوا le progrès technique dans la production. Quelle est l'innovation? C'est la capacité à créer de la valeur en apportant quelque chose de nouveau. كيتقسموا لجوج: إما l'innovation de procédés, par exemple l'adoption de méthodes nouvelles d'organisation, développement de fabrication، يعني كالطريقة اللي كنطوروها أولا كنطورو le produit، innovation de produit، la mise en point d'un produit nouveau، l'incorporation d'une nouveauté dans un produit existant. إما كنطورو شي برودوي كان عندنا أولا كنخترعو شي واحد جديد. ودابا غادي نشوفو دي تيرم لي ديفينيسيون كيقدروا يتعطاو كوم ديفينيسيون نشرحوهم. كاين لا كونسيبسيون اسيستي بار اورديناتور، كنرمزولها ب سي ا او. permet de générer facilement des designs différents. Elle peut être couplée à des systèmes permettant de réaliser des prototypes tridimensionnels. أو la conception et la fabrication assistée par ordinateur, CFAO. Il permet de générer automatiquement les séquences d'opérations machine à effectuer pour fabriquer le produit. وكاين كيعاونونا هاد les concepts. Elle aide à réduire considérablement le délai total de production entre la passation de la commande et sa livraison au client. كينقص علينا الوقت، كتوصل لا ليفريزون مثلا في الساعة او موا باش توصل لو دي افريل ولا بحال هكا كتوصل قبل. assurer une bonne coordination entre le bureau d'études et la production، يعني كينظم l'organisation ما بين le bureau d'études et la production. ودابا غادي نشوفو le progrès informatique dans la production. هادو des termes, des définitions. مثلا l'automatisation, c'est le fonctionnement automatique d'un système de production grâce à un programme
et sans l'intervention de l'homme. Automatisation يعني كيكون تقريبا كل شيء automatique. L'homme ما كيتدخلش بزاف. أو la productique, c'est l'application de l'ordinateur au système de production. يعني ملي كندخلو l'ordinateur في système de la production. وكاين la robotisation, c'est l'ensemble des robots utilisés dans la production où le robot est une machine programmée permettant l'exécution des tâches. ملي كندخلو les robots في la production. والضروري حتى هذا لو بروغرام انفورماتيك غادي يكون عنده ديزافونتاج ودي ليميت. اولا غادي نبداو سيغ لو بيرسونال اي لومبلويي. لي زافونتاج هما سي لا il facilite et simplifie le travail humain et améliorer les conditions de travail يعني غادي يعاون بيرسونال. au contre les limites perte d'emploi peut qualifier un chômage. Ou sur l'entreprise d'abord, les avantages ou les limites sur l'entreprise بالنسبة للشركة. Les avantages augmenter la productivité, améliorer la qualité des produits. Effectivement, من غادي يكون عندنا les robots ou les machines اللي كيخدموا غادي تكون la productivité طالعة, augmentation de la productivité. و améliorer la qualité des produits. Voilà, غادي تكون la qualité des produits تكون شوية أحسن ملي كيخدموا la main d'œuvre يعني الناس عاديين. و les limites, on a un risque de panne parce que les robots داكشي يقدر في أي لحظة يوقفوا. يكون واحد شي دافع ولا شي حاجة. و لي كو دو مانتونونس إلفي يعني مثلا باش نجيب ان روبو تخدم به غادي يكونوا لي كو غاليين بزاف. حتى هاديك لا ماشين كتكون 100% امبورتي من الخارج يعني ما غاديش تكون ديال هنا في الماروك. دونك لي كو داشا دي زوتوماتيزم إلفي. الحلقة ديال اليوم اللي هي لا دوزيام بارتي كملت. ان شاء الله تسناو لا تخوازيام بارتي. واللي عنده اي تساؤل وبيان شي درس بغانا نهضروا عليه في الصفحة ديالنا يخليه لنا في لي كومونتير.